Nahiwalay ako ah. Nag-usin na ako. Usin na din ako. Wait lang guys, wait lang guys. Pero, listen mo. Call ka kung ilan na yung ano mo. Ready? Ready. I'm ready. On me. Lyrics. One. Dead. Tatlong dead na. Wait. Cool down. I'm looking at the nature. Ready na ako, 8 seconds. I think madadets na yung Nechu. Seconds. 3 seconds. 3. Ready. Okay, 3 seconds. Ready. Carving. Carving guys. Baba. So, Daming wall. kite. Nagpats na ako. I think dead's na Teddy. Dead's Teddy. Pag nag-kite kayo dyan, tol, talo tayo. Puta na, ang dami na. Okay. Sila Nag-good na Hindi yung ganun talaga, carving. tol. Bawal tayo mag-kite kapag outnumbered tayo. Carving. Ready ako, Krayus. I'm looking at the nature. Wala akong engage. Go nature 1, go nature. Dead's. Nice one. Okay, may ano sila ah. May innate. Wait, di pa ako naka-food. Wait lang. Nagpud na ako. Ready ako. I'm ready. Okay, tingin kay 1. 4 seconds drop ako. mo. 4, 2, Wait 1. lang. Nakikita sa may ano. Sorry. Yellow jacket. Sige lang. Dead's na Ilya yung pa bow dito. isang nila ko. Stunning. Dead's na yung bow. Yung fire stuff muna. May Hellion jacket ako, so I'm good. Go south. Go south. Yung fire stuff Aspan, muna, yung ikaw fire na stuff. bahala doon sa Boltcaster. Itong dual soup. Ayan. Nice. Kayo. Yung nature. Okay, baba konti. Ready na yung execute. Yung nature. Wait lang, binobroy si Ilya. Drop ng Judy. Feel si Ilya. Wala nang defensive yung nature dito. Yung blight. Gagi, wala na akong mana, pre. Judy. Ito wala, ginap ka niya. Stunning yung healer Okay, niya. the first. I-anti-heal ko yun I-anti-heal ko yun. Yes. Sige. Close. Sige, anti-heal. Uy, ano ba yan? Bakit tayo? Yung bow, yung expo, Sige. Mamamatay ako sa bolt eh. Ito. Judy. Wala na akong mana. Please. Yes, Tingin yung sorry. Pre, silaan mo yung stun mo para sa bolt. Mamamatay ako. Saan ba yung bolt? Ready ako. May bug ka. Krayus. Meron ka? Yung Naglulot fire stuff. Okay lang, hayaan mo sila. Yung wolf. Silya. Yung wolf yun. Ano kayo? Nice. Basta yung Boltcaster. Nice, patay na yung bolt. Patay to. Hindi pa. Yung wolf. Fina-focus ko. Anti-heal yan, naka-anti-heal yan. Guys, wala Itong na fire, akong itong mana, fire. guys. Yung fire. Ay, ready sa fire 3. 3. Sa Three. bolt. Sa bolt. Patay na yung fire. Boltcaster. Heal yan. So, Wag yan. Sige. Bantay mo lang ako, Osman. Ako Sige, yung ako, ito na. Okay. Looking at the boltcaster now. 5 seconds execute. Ginamit ko na yung pads ko, Ilya. nasa yung boltcaster. Daming nagre-rigger sa kanila. Sana tayo. Boltcaster. Tayo konti, wala We naman need na to si kite, Ilya. we need to Resist kite. potion ako. Mawalan ako mana, guys. Kite north, please. Kite north. Kite north. May Hellion jacket ako. Dami na nila. Kasing 20 na sila. Wala. Out na ba? Out na. Out na kayo. Pato na kayo. One, save mo na yung gamit mo. Pastan, Cryus, pastan. I'll try. Wait lang. Out na, Tangina, malapit pre. na tayo, malapit na eh. Oh, sige, okay lang. Sige, bubuhayin kita. Okay lang. I'm dead. It's okay. Thank you, Juan. I live because of you, pre. Parang balik. Hindi, okay lang. Fight lang habol natin dun, pre. Kaya mo nila. Nice. Oh! Ang ina, 1M lang yung Sige lang. Napakadaming kill na. Ay, gagi, di ako nag-loot, sorry. Kasi, fight habol ko, pre. lang yung loot ko. Okay lang. Pero good fight. Good fight, Pabalik ako. Tama, nag-enjoy ako, gago. Gusto niya. Isa pa. Ready na sila dyan kapag balik natin. Isa niya. Gusto niya. Isa pa. Ang saya mo. Nabuhay kayo.
May kills, man. Kami atang ano, dalawa ni Krayos. Tatlo.